किसी भी शख्स को, इवन कोई जो तालिबान है, जो दहशत गर्द है, हम कहते हैं कि उनको भी आप गायब नहीं कर सकते, आप उनको भी उठा नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर एक कानून है, एक लीगल उसका एक प्रोसेस है, आप लोगों को उस प्रोसेस में लेकर जाएं। उसके अंदर कोई अगर साबित होता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है या कोई, तो फिर आप उसको सज़ा देने का जो है वो हक रखते हैं। लेकिन कोई भी जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है, जो भी शख्स जो है वो इस वक्त रियासती या हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर जो है वो अपना नुक्ता नज़र रखता है, तनकीदी नुक्ता नज़र वो रखता है, और वो एक मुहिब वतन शहरी के तौर पे वो अगर कोई उनके ऊपर तनकीद करता है तो उसको जो है वो उसके ऊपर जो है गद्दारी का जो है वो ठप्पा लगा के और या उसको उठा लिया जाता है या उसको जेलों में डाल दिया जाता है। तो ये ज़बान बंदी की जो रविश है जो पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो इस वक्त ये एक अजाब है जिससे रियासत खुद अपने जो जड़ें हैं उसको खोखला कर रही है। लेकिन मैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और फरजाना बारी साहिबा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, आज वो एक उन्होंने एहतजाज ऑर्गेनाइज़ किया। आइए जानते हैं उनसे कि क्या क्या मसाइल हैं और किस हवाले से आज उनका एहतजाज है। देखिए, एहतजाज तो अब आपको मालूम ही है कि जो यूनान में ये जो कश्ती डूबने में जो इतने लोग मारे गए और उसमें बहुत ज़्यादा तादाद जो है हमारे पाकिस्तानी जो है वो हमारे पाकिस्तानी भाइयों की थी, यंग लोगों की थी, और जिस तरीके से दोनों तरफ से हम समझते हैं कि हमें अपनी रियासत से के साथ भी हम एहतजाज कर रहे हैं और हम यूरोपियन यूनियन और उनके साथ भी एहतजाज कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे जो जिस तरह का एक तो ये है कि जो माफियाज़ हैं उनके भी आपस में राब्ते हैं, वहाँ पे भी जो स्मगलर्स हैं, जो ह्यूमन स्मगलिंग होती है वो यहाँ के स्मगलर्स और जहाँ से वो ट्रांजिट रूट्स है उसके अंदर इन सब जो स्मगलिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जो माफियाज़ इन्वॉल्व हैं उनको उनकी रोकथाम के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। फिर जब ये एक डिलेड रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से हम ये देखते हैं, जो कि मैं सुर्ख सलाम पेश करती हूँ यूनान के उन साथियों को जिन्होंने एक भरपूर एहतजाज किया और अपनी रियासत के ऊपर उन्होंने ये जो है वो सवाल उठाए, उनको चैलेंज किया है कि उन्होंने बर वक्त जो है लोगों को बचाने में जो है वो अपना किरदार अदा क्यों नहीं किया। और यहाँ पे हम पाकिस्तान में भी बैठ के हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी ये एहतजाज कर रहे हैं कि कम से कम जो कोस्टल एरियाज़ के अंदर जब लोग पहुँच जाते हैं, कुछ तरह का हादसा पेश आता है तो उसको वहाँ पे लोगों की जान बचाने के लिए जो है उनको एक बहुत एफिशिएंट तरीके से उनको काम करने की ज़रूरत है। बाकी ऑब्वियसली कि हम ये समझते हैं कि लोग जो हैं पाकिस्तान की रियासत ही इसको हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि जिसकी वजह से आज हमारा नौजवान ये समझता है कि इस मुल्क में रहते हुए जो उसके ख्वाब हैं, जो एक उसका मिडिल क्लास का जो उसकी एस्पिरेशंस हैं, जो वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसको ये लगता है कि पाकिस्तान में रहते हुए वो उसके पास मौके नहीं है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है यहाँ पे गुजार सके, और जिसकी वजह से वो इतने बड़े रिस्क लेते हैं। और ज़ाहिर है कि ये कोई अमीर तबके के लोग नहीं हैं। अमीर तबके के लोग को उनके बच्चों को तो आपको मालूम है कि उनको तो जो है वो वीज़ाज़ भी मिल जाते हैं और उनको तो इनकरेज किया जाता है। हमारा ब्रेन ड्रेन वहाँ पे जो है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो वैसे ही हमारे नौजवानों को जो पढ़ा लिखा है, जो बाहुनर है, उसको अट्रैक्ट करके वो पाकिस्तान से हमारा ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा तबका जहाँ पे लोग जो हैं वो उनके पास उस तरह की स्किल्ड वो लेबर नहीं है, उनके लिए बहुत सख्ती है। ज़ाहिर है कि जो बॉर्डर्स हैं उनमें सर्विलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, और ये भी मुतालबा है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ जो हैं वो उन ममालिक के लिए जहाँ पे गुर्बत है, बेरोज़गारी है, वहाँ के नौजवानों को इनकरेज करें, उनके लिए फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये जो मसाइल हैं ये तो एक सरमायादारी निज़ाम के मसाइल हैं जिसके अंदर उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो मुझे बताइएगा, मैं माज़रत चाहता हूँ, कता कलामी माफ़, मुझे बताइएगा अगर आपकी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है, आप महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ क्या इक़दामात करेंगे, क्या ऐसे इक़दामात करेंगे जिससे जो है वो आवाम को फ़ायदा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान आज भी जो है वो एक एग्रेरियन मुल्क है। मेरा अवामी वर्कर्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ है। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी है। फूड सिक्योरिटी कैसे होगी? हमें लैंड रिफॉर्म्स, इस मुल्क के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ लैंड है, सबसे पहले हम लैंड रिफॉर्म्स करें, लोगों के अंदर जो है वो जो तकसीम करें। फिर रियासत, पाकिस्तान की रियासत एक सबसे बड़ी इस वक्त बड़ी लैंड होल्डर है, उनको चाहिए कि जो रियासत की ज़मीनें हैं वो लोगों के अंदर जो वो उन ज़मीनों के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर उसको तकसीम करके तो एक तो ये है कि एग्रीकल्चर को जब हम करेंगे तो उसके साथ ज़ाहिर इंडस्ट्री जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा तो इंडस्ट्री
جو ہے آپ کی وہ جو ہے انڈسٹریلائزیشن آپ کریں گے جس میں لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع ملیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک فلاحی ریاست کی طرف ہم جائیں گے کہ جو بھی اس ملک کے اندر دولت پیدا ہوتی ہے, چاہے وہ انڈسٹریل جو ہے پروڈکشن کے ہو یا ایگریکلچر لیبر سے ہو یا جہاں بھی جس طرح سے بھی ہمارے ملک کے اندر جو بھی دولت پیدا ہوتی ہے وہ کیونکہ محنت کش طبقہ وہ دولت پیدا کرتا ہے, لہٰذا اس کی تقسیم جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, ہم اگر آئیں گے تو اس میں اقتدار میں اگر ہم آئیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے کہ جتنا بھی ہمارے پاس اس وقت وسائل ہیں اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہم ایکول بیسس پہ کریں گے تاکہ یہ جو طبقاتی تفریق ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تعلیمی نظام جو ہے وہ غیر طبقاتی تعلیمی نظام ہو جس میں ہر ایک چاہے امیر غریب کے فرق کو ہم مٹائیں گے اور تاکہ ہر ایک کے بچے کو جو ہے وہ موقع ملے کہ اس کی جس طرح کی اس کی قابلیت صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ آگے بڑھ سکے. میرا آپ سے آخری سوال ہے, آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ علی وزیر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم گرفتاری کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. میں پیچھے اگر جائیں تھوڑا سا جو ہے وہ ماضی میں جائیں تو عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں علی وزیر آئے تھے اور انہوں نے اس حکومت کے حق میں ووٹ دیا تھا. تو اب وہی حکومت ہے, تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی جو ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے, جو بھی شخص جو ہے وہ اس وقت ریاستی یا حکومتی پالیسیوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے, تنقیدی نقطہ نظر وہ رکھتا ہے اور وہ ایک محب وطن شہری کے طور پہ وہ اگر کوئی ان کے اوپر تنقید کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے غداری کا جو ہے وہ ٹھپا لگا کے اور یا اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا اس کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ زبان بندی کی جو روش ہے جو پاکستان کی ریاست کے اندر جو اس وقت یہ ایک عذاب ہے جس سے ریاست خود اپنے جو جڑیں ہیں اس کو کھوکھلا کر رہی ہے. اور یہ اگر وہ سمجھیں کہ پاکستان کے جو 22 اس وقت تو 23 کروڑ عوام کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کے آپ دیکھیں گے ہماری ایک تاریخ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ اس کے اندر لوگوں نے خاموشی اختیار نہیں کی. ہر ڈکٹیٹر کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں جو سوشل موومنٹس کے ذریعے ان ڈکٹیٹرز کو ہٹایا گیا ہے. لہٰذا ریاست کی یہ ریپریشن جو ہے اس کی بنیاد پہ یہ زیادہ عرصہ تک لوگوں کو خاموش نہیں کر سکتے. لوگ پھر بھی علی وزیر جیسے لوگ بولتے رہیں گے چاہے خطرات. اچھا مجھے یہ بتائیے گا 39 دن ہو چکے ہیں, سینئر صحافی عمران ریاض جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جیل سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ باہر ویگو آئے اور ان کو آ کے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے, تو ان کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی میں نے یہاں نہیں دیکھا کہ کوئی آپ نے ان کا نام لیا ہو یا اس طرح سے, تو کیا پالیسی ہے آپ کی؟ پالیسی تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو, ایون کوئی جو طالبان ہے جو دہشت گرد ہے, ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی آپ غائب نہیں کر سکتے, آپ ان کو بھی اٹھا نہیں سکتے. پاکستان کے اندر ایک قانون ہے, ایک لیگل اس کا ایک پروسیس ہے, آپ لوگوں کو اس پروسیس میں لے کر جائیں. اس کے اندر کوئی اگر ثابت ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے یا کوئی, تو پھر آپ اس کو سزا دینے کا جو ہے وہ حق رکھتے ہیں. لیکن اس جو آج کل جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, میں سمجھتی ہوں ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ بالکل جو جمہوری اصولوں کے یہ منافی رویے ہیں اور ریاست جو ہے یہ اپنا جو قبر ہے وہ کھود رہی ہے اس طریقہ کار کی وجہ سے, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. تھینک یو.